صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى تاج الأحبة صلى الله عليه وسلم مصطفى تاج الأحبة صلى الله عليه وسلم مصطفى تاج الأحبة بسم الله يبين السلن ثلاثة للرحمة زاف لا يتلقوا كنزل برحمن برحيم تهونا موتاتي بالحمد لله هونا ما قنيتي صلى الله على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سيدي نقده المدح نركن أسقدم خالق يخلقون ينبربت مقام الحبنا ولا تنياوما مقام القربنا وصستنياو دقم مقام الحيانا أراتنياوما مقام الحنانا وعدم جبادر سيامسكم قزوانا ومصطفى تاج الأحبة صلى الله عليه وسلم مصطفى تاج الأحبة صلى الله عليه وسلم مصطفى تاج الأحبة نجب تزام بهالا نور تقمت بمقام الهانا آدم تخلق على باب الجنة يا أحمد ذات مخلق بك خلقي بك الجبار جبريل بلو على وانت لن يافر أمتنا هدي مريت دلب بجند عظيم بملائكة جب يالو هذه تنتو حبيب عنك بكبنا نقومات فيتو حياء ذاتنا فراجو تنيتو يفرات بذات لابوات انتالل تزا تخلق نبي التبالا تزا وسدنا نورو صمدي يخلق قزياد من جسدي انتو اللي بلوالا تنور كوب الزندي ناجبنا متاو بملائكة جندي እያሉ አዚህቲነቱ አህመዲ ተዛደ ባለቁት በአደም ጀሰዲ ተዛ እንደመዋፈቅ እንደመላመዲ አንደኛው ዋሊድ ነው አንደኛው ዋሊድ ወለዲ ነሩሂን ግባላት በአደም ጀሰዲ ገባችና በደርሱ ሁልቁሙ ዘንዲ አነተሰውና ናደም ቢሐመዲ አሉ መላእክቶቹ ያሉ ተዛ ዘንዲ ነረሂመከ አላህ አባ ሙሐመድ ሙስጠፋ ታጁል አህባ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስጠፋ ታጁል አህባ ናሉት መላእክቶቹ ያሉት እዛ ዘንድ ረሂመከ አላህ አባ ሙሐመድ ገባችና ብትደርስ ወደ እርግብ ገብተው እሳት ገባ በሞላ ሊነሱ ከጀሉ አደም ሶፍዩላህ ናለወት ኹሊቀል ኢንሳኑ አጁላ ታየበ ተዛ ገባችና በደርስ ጫማዋ መግቡን ተቀበለ ሰባት በለተው በፊት በኋላ ወጅስሙ ተካከለ መላስ ተናገረን አይንም አስተዋለ እግርም ወደ ኑሮ ለሂድ ያለ አይገባም ብሎ ጅብሪል ከለከለውና ነዛ መሄዱን ለረህማን ነገረው መናፈቀውን ብሎ አለው ለጀሊል አደም ናፈቀሳ ረህማንም አለው ኑረወን ተነሳ በዞሩ ሆነና ማየት ቢቸገር ብሏለው ረህማኑ በስተፊቱ ዙር ደግሞ ተፊቱ በሰባባው ላይ ጅብሪል ጠየቀው ታደም እዚህ ላይ ያኮ ያየሁት ነው ተሰባባያ ላይ ሞላውም ተነቅሎ መጥቶ እዚህ መጥቷል ወይ ብሏለው ጅብሪል መምጣቱንም መጥቷል መሄዱንም ሂዷል ሰባባ ያለው የሙሐመድ ኑር ነው ጀርባ የቀረው የወንበሮቹ ነው አደም ብለው አሉ ከቶነ ማናቸው እባክህ ንገረኝ ናፈቀኝ ስማቸው ብሏለው አወሉ አቡበክር ሁለተኛው ዑመር ሶስተኛው ዑስማን ነው አራተኛው ሀይደር በሳቸው ላይ ይውረድ ሪድዋኑል አክበር ሙስጠፋ